Namaste. My name is Prashis Shrestha. I'm a bit of a gizmo gag, love taking videos, traveling, and always up when it comes to meeting new people. Few months back, I stumbled on these three yoginis through social media. They approached me to join them along on their first yoga retreat, and I completely pounced and accepted this invitation. Firstly, let me introduce you to the heart of this group, Miss Suzanne, who is a yoga instructor, personal trainer, and a nutritionist. Very spontaneous and daring, willing to take on life challenges with the cutest smile. Hashtag cutie. Living life on her own terms. And next we have Sachita, who is full of life, the bubbliest person ever. She has this aura of just lighting up the whole room. She too is a yoga instructor and a personal trainer. Oh, also you must see her during our salsa parties. Trust me guys, those moves are one of a kind. And lastly, meet Pooh of this group, Miss Paljum. Very prim and proper, reserved by nature, will seem aloof and distant at first. But once you get to know her, no one can withstand her energy. Also a certified personal trainer and a yoga instructor, Miss Pooh definitely knows how to bring her A game. Hashtag boss lady. At first, I was really intrigued on how these three completely different personalities come together. But after this retreat, I realized that it's a perfect trio balancing each other out. Alright guys, this is March 25, 2021. Whereas भोलि हामीहरू फ्राइडे को दिन मार्च 26 को दिन हामीहरू योगा रिट्रिटको लागि निस्किन्छौँ। अहिलेलाई चाहिँ म अहिले सचेतालाई भेट्न जान्छु बिकज सी हेज बिन वेटिङ फर मी फ्रम सो लङ। मैले भेट्नुपर्नेको थियो उहाँलाई तर भेट्न पाइरहेको थिएन। वेयरएज म अलिक इन्ट्रेस्टेड भइरहेको छु किनभने डिफ्रेन्ट पर्सनालिटिजहरू है, डिफ्रेन्ट फिल्डको मान्छेहरू योगा गर्नको लागि त्यत्रो टाढा कुरिन्टार हामी गइरहेको छौँ साथी। सो आई डोन्ट नो किन योगामा यति मान्छेहरू आजभोलि इन्ट्रेस्टेड भएर छ, बट विच इज गुड। वेयर एज हेज छ फुल, मेरो पछाडि फुल हेज छ। इट्स अल बिकज अफ नेचरसँग खेलवाड गर्नुहुन्न। इट्स अल बिकज अफ डढेलो वाइल्ड फायरहरू भइरहेछ जहाँ तहीँ नेपालभरि। सो आई डोन्ट नो 2-3 दिनभित्र सायद अझ नराम्रो वेदर हुन सक्छ होला बिकज अलमोस्ट 40% जङ्गलहरू वाइल्ड फायर एकदम डढेलो खतरा डढेलो लागेको छ। सो अहिलेलाई चाहिँ अब ढिला गर्दैन बिकज एभ्री वान इज वेटिङ फर मी। टिल देन स्टे ट्युन टु दिस च्यानल। म पछि आउँछु। टिल देन बाई। व्हाट्स अप? All good. High five. सो व्हाट्स अप? के भइरहेछ? All set for retreat. Okay. So I was just looking after like what I was missing. So till now everything is done. We've already booked our hotel. The mat is done. Okay. So we have like checked all the guest list. Okay. Transportation has been fixed. Okay. So even we looked after the itinerary. It's all good. So we are all set for yoga retreat. So what are you guys doing tomorrow? So tomorrow, since it's all about yoga, so we have divided into 3 parts. Okay. First, she's going to look after all the asanas. Suzanne, she's going to do pranayam. Okay. And me at the end, I'm going to do the meditation. Wow. Sounds interesting. Amazing. La. So got to go. I Okay. hope you come on time. See you at 9. Bye. ठिक छ, आरामै हुनुहुन्छ? एकदम आराम। Aditya, the most coolest guy, very eccentric and easy to gel along with, brought such good mood to the retreat. कुन ठाउँमा छौँ अहिले हामी बाइ द वे? अहिले हामी झम्सिकेल। Okay. सो दिस यो चाहिँ रेनोभेसनमा छ, बुज भ्याली Okay. होइन। आई रिसेन्टली चाहिँ पर्चेस गरेको यो रेस्टुरेन्ट है, एन्ड इट्स अन्डर रेनोभेसन, फुल कन्स्ट्रक्सनै भनौँ न है। सो बेसिकली अहिले चाहिँ अब विदिन द नेक्स्ट 1.5 मन्थ चाहिँ ओपनिङको प्लान छ। रेस्टुरेन्ट लाइन चाहिँ बेसिकली मैले चाहिँ प्लान गरेर छिरे चाहिँ होइन, बिजनेस पार्टनरसँगै अब अरू काम गर्दाखेरि रेस्टुरेन्ट किङ्स लन्चमा पोखरामा छिर्यो, अनि त्यहाँबाट रेस्टुरेन्ट लाइनको भर्खर भनौँ न स्टार्ट भयो मेरो कि। ओके। अनि यहाँ चाहिँ अब अब यो कस्तो हो भने झम्सिकेल एरिया प्लस क्लोज बाई टु होम, समथिङ आफ्नै एउटा पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरा। दिस इज अ गुड प्लेस
Chomsikil is a good place, होइन? I will be probably entertaining अब live musicहरू पनि हुन्छ यहाँ. We'll have a rooftop garden, है? But the thing is अब हुन्छ restaurant line चाहिँ it can be tricky and it can be very beneficial पनि, है? But it depends how you run it. It's all about management. Lastमा गएर त्यही हो restaurant को चाहिँ. So are you coming tomorrow, है? Yes. Oh yeah. I'll be coming tomorrow. So I guess you guys are driving सबैजना by van, होइन? हजुर. So I'll come by my own, and I'll be driving by myself. I'll see you guys tomorrow, and please don't be late, eh? Allah, sure. Allah, bye. Meet Susma. Strong is the word I would use for this lady. Juggling work and home. Very strong willpower. Hashtag fitness freak. More power to you, sister. He's Safir. Guys, don't go by his look. He might look like a brat, but he's a serious man taking forward his family business. Very funky and fun to chill with. यता यिनीहरू ल यिनीहरू पनि रेयर छ कि यिनीहरू जस्तो यिनीहरूमा कस्तो डटेडहरू छ नि यिनीहरू पनि रेयर हो कि नर्मली पाउँदैन कि यिनीहरू भएको त अनि एउटा यिनीहरूको ज्याकेटहरू बनायो भने अलिकति एक्सपेन्सिभ नै हुन्छ अब प्रायः यिनीहरू देखेर त्यस्तो महँगो चार्ज गर्दैन कसैले नि एन्टिकहरू छ नि त यो अति नै छ कि कलर फेड हुँदैन? कलर फेड हुन्छ लेदरको अब लगाउँदै गएपछि घामले गर्दा नि कलर फेड हुन्छ फेरि पलिस गर्ने फेन सेम त्यस्तै हुन्छ. सेम त्यस्तै हुन्छ जस्तो छ त्यस्तै हुन्छ अब तपाईँको त्यही त हो अलिकति अब नर्मल बजारमा 5-6,000 त नर्मल सेन्थेटिक ज्याकेटै पर्छ अब त्यसमै अझै 6,000 थपेर 12,000मै नर्मली लेदरको ज्याकेट भयो भने त्यो त लङ लास्टिङ भयो नि त प्लस रिलायबल पनि छ होइन अब मेन चिज चाहिँ हामीले बचाउने भने हामीले किलाहरूबाट लाइक पोइन्टी चिजहरूबाट मात्रै हो कि तर जहिलेको लागि हो कि मैले पनि लाइक 5-6 इयर्स कतिवटा ज्याकेट छ मसँग 3-4वटा अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन लाइक पलिस गऱ्यो भने नयाँ नै हुन्छ कि अनि how do you get into this yoga thing? I also wanted a break from all the business stuff and related things. So tomorrow we're going for retreat. I'll straightly reach over the resort and meet you over there. ए हुन्छ. Then see you tomorrow. See you tomorrow, bro. Bye. Take Bye, care. take care. Bye. Shri, the Hulk. आफ्नै मनमा मस्त मगन. March 26, Yoga Retreat Day. We all gathered up at Maulik Kitchen, which is in Surakutte, very authentic and serve amazing delicacies. Let's talk to one of the organizing team member, Miss Pearl. Hi, Francis. What's up? के भइरहेछ? Keep it. It's March 26th, and we're having a yoga retreat. So this is the meetup space. So we'll be leaving after 20 minutes, I guess. Kurintar. The morning you and I, it was a warning. I didn't know that someday you might find there was some meaning. Hi. अहिले चाहिँ 1:30 भयो. सो हामी चाहिँ अब मलिकपुरमा लन्चको लागि रुकिरहेछौँ. अब त्यसको अब लन्च गरेपछि 22 हाफ एन आवरमा चाहिँ त्यसपछि हामी डाइरेक्ट समिट रिभर लजमा जान्छौँ. दाइ के छ दाइ हाल्छ? ठिक छ. रमाइलो भयो? रमाइलो. अलिक ढिला भयो दाइ हामी तर त्यो बाटो जाम भएर. बाटो जाम भएर है. बाटोले अलिकति जाम. मौसम ठिक छ है? मौसम ठिक छ. हैन के भइरहेछ यहाँ? के भइरहेछ? You might find there was some meaning, but I didn't know that maybe time to time. Remember feeling that I was alright, but we're gonna be just fine. Maybe we'll see that sunshine.
गाइज हामी चाहिँ अहिले अब समिट होटलको पार्किङमा छौँ फाइनली मेड इट अति हेक्टिक थियो ट्रिप नै सबजना अल्छी भइरहेको थियो बट फाइनली मेड इट है अलमोस्ट 4.5 घन्टाको ड्राइभ है क्या सजिलो है बाइकमा रमाइलो अति रमाइलो है, म त ब्रेक- पछाडि बस्दा अल्छी लाग्यो कि अब तिमीहरू गाडीसँगै थियो कि म पछाडि बस्दा अब त अति बिस्तारै चलायो अनि म साइडमा निस्केँ कि अब त After a short mini hike, we reached our resort. I was just so at peace when we finally reached our destination. After that, we went to our rooms for refreshment and promised to gather around 5 in the evening. We were served light snacks and there we shared all about ourselves. अघि हाम्रो बसमा सोध्नु पर्थ्यो नि हजुर अघि हाम्रो बसमा सोध्नु पर्थ्यो नि तपाईँले लिएर जानुभएको छ हो भनेको म माथि पनि लिएर आएको हजुर बाजेले समाइदिनु हुन्छ बसभरिमा बसमा मैले समय लिइहालेँ Evening was full of life, laughter, and music, bringing all of us together. The moment was just so beautiful. As we all were so tired because of our trip, we decided to just chill around that night. Wake up, girls. Guys, Pearl to उठेकै रहेछ. Good morning, Pearl. Suzanne, wake up. Hi, good morning, Suzanne. Good morning. Good morning, Sachi. Sachi. We all woke up around 5:30 and we divided our work. After everything was said, Pearl started the yoga session, whereas Sachita and Suzanne were assisting.
The most relaxing session I've ever seen. Indeed, this trio is perfect combination. During the session, there was this one person who inspired me. Meet Mr. Biplab, who is a businessman and a cancer survivor. His attitude of never giving up in spite what life throws is such an inspiration for us who take life for granted. फर्स्ट टाइम गर्नुभएको होइन त योगा कहिले पनि गर्नुभएको थिएन है ओके कस्तो भयो त भनिदिनुहोस् न त तपाईँको एक्सपिरियन्स रिल्याक्सिङ भयो अति नै रिल्याक्सिङ थियो के भन्नु अब अति फिलिङ गुड यस फिलिङ फ्रेस एन्ड फेरि आइराख्नुहुन्छ र रिट्रिट गरिराख्नु अफकोर्स नि अफकोर्स जोइन गरिहाल्छु अनि बहिनीहरूलाई कस्तो लाग्यो एकदम राम्रो लाग्यो फर्स्ट टाइम हो कि पहिला पनि भयो फर्स्ट टाइम नै हो हजुर हजुर हाम्रो छेउमा फुपाजु हुनुहुन्छ फुपाजुहरूलाई कस्तो लाग्यो भेरी नाइस राम्रो राम्रो तपाईँले पहिला नै गर्नु पहिलो हो ओहो नि यत्रो एजमा फर्स्ट टाइम गर्नु है Session ended around at 9:30 and we all headed for breakfast. Must say the breakfast was very fulfilling. Guys, this is heaven. Later on, we were relaxing nearby the deck, and guess what happened? Thank you very much, ladies and gentlemen. Right now, I got to tell you about. ये हम है, ये हमारी रिट्रीट है और हम पार्टी हो रही है। पार्टी हो रही है पार्टी हो रही है और ये हमारी पार्टी ये हमारी कार है और ये हमें ये हमारी कार है ये हमारी पार्टी हो रही है और ये हमारी पार्टी हो रही है हमारी पार्टी हो रही है और ये हमारी पार्टी ये पार्टी हो रही है What's up, Susan? के छ हाल खबर? ठिकै छ दाइ अब लन्च बाँकी है, so we will be checking out है. So all done है. All done. The trip was amazing है. The resort is amazing है. The whole ambience is दामी है. So at the end अब जसले जसले भ्लग हेर्नु पर्छ हैन केही भन्दियो उहाँहरूलाई हैन के छ कस्तो भयो तिमीले सोचेको जस्तो मिल्यो कि मिलेन प्लिज केही भनिदियो एक्चुली यो हाम्रो फर्स्ट टाइम हो नि त अर्गनाइज गरेको हुन त हाम्रो प्लानिङ त पहिला 1 इयर अगाडिबाट नै थियो फाइनली अब
अर्गनाइज गरेर पनि एकदमै राम्रो भयो सक्सेसफुल भयो होइन कस्तो नर्भस हुने रहेछ है क्यामरामा चाहिँ भन ओके सो त्यही नै हो एकदमै हामीले चाहिँ अब सोच्यो भने पनि अब एकदमै राम्रो जुन फिडब्याक आयो सबैसँग होइन क्लाइन्टहरूबाट हिँड्दै कुरा गरौँ हुन्छ अरूभन्दा नि प्लेस चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट पार्ट चाहिँ यो ठाउँ नै एकदमै राम्रो भयो यो रेजोर्ट चाहिँ होटेल रेजोर्ट चाहिँ भने नि सो या वी ह्याड एन अमेजिङ टाइम अब हजुरले नै फिल गर्नुभयो होला अनि आई होप अब हामीले चाहिँ आफ्नो बेस्ट दियौँ अनि अब अहिले अब अगाडि त सबैजना राम्रो भन्नुभएको छ होइन अनि भ्लगमा नि देखि नै राख्नु भएको छ होला होइन अब हामीले के गर्यो गरेन भन्ने कुराहरू त अनि अब नेक्स्ट टाइम पनि हामी अब भेरी सुन अब फेरि नै अर्को रिट्रिट पनि प्लान गर्छौँ अनि त्यही हो नेक्स्ट अब यो मिस आउट भए पनि नेक्स्ट ट्रिपमा यो रिट्रिटमा चाहिँ आई होप यु गाइज जोइन अस अनि यसरी नै योभन्दा नि यो त फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो त्यही पनि एकदमै राम्रो भयो एकदमै राम्रो राम्रो मान्छेहरू आइदिनु भयो सो फ्लेक्सिबल के अरू भन्दा नि कि त्यस्तो केही कुरा पनि प्रब्लमै भएन कि दे आर सो चिल अनि केही कुरा पनि ओके वेल गाइज हामी चेकआउट गर्दैछौँ With our awesome manager. Thank you so much, Didi. It's my pleasure. Thank you, ma'am. Thank you. Hope to see you soon. Yes, ma'am. Definitely. All set to go. So लगेजहरू हाम्रो यसमा अनि पल्जुम and Sachita is going on this truck है so look guys best wishes क्यामेरा पनि यहीँ छ है Overall, I found this yoga retreat as a getaway out from the hustle and bustle. And getting connected with new unknown people and sharing memories was an amazing feeling. The joy that they felt was clearly reflected in their eyes. Most of the time, we forget who we are due to our hectic schedules. Spending 2 days with all of them, I felt that this retreat was perfect way to discover oneself. I hope this trio continues this soul-filling retreat so more people get connected and learn the importance of yoga.